Hello, good morning everyone. Alright, so kita sambung lecture yang tadi. Kita terus pergi tengok kepada perbezaan direct contact icing dan juga non contact icing. So, direct contact icing tadi sesuai untuk ikan dan juga udang lah. Maksudnya direct contact ni kita letak terus ice tu di atas badan ikan ataupun di atas permukaan inilah udang. So dia direct to ice. So ini yang saya kita tadi direct lah, kita letak terus direct to ice. And then fast and sameness reducing storage temperature. So dia laju dan samalah dia punya pengurangan suhu tuh sama saja. Lepas itu no color changes if direct with ice. No color changes maksudnya tiada perubahan warna kepada ikan dan juga udang lah. So kalau dia akan stay begitu saja, dia tidak mengubah warna produk kamu. And then direct contact icing juga keep moisture of raw material. So dia dapat mengekalkan kelembapan raw material produk kamu, sama dah ikan ataupun udang lah. So non contact icing yang bermaksud ice itu dia bukan bersentuhan secara terus kepada produk, adalah sesuai untuk squid, cuttlefish, and octopus, family sotong lah. So macam mana kita perlu buat supaya ice itu tidak direct contact adalah kita letak plastik di atas squid lah, squid, cuttlefish, and octopus ini. So kita letak plastik dulu, baru kita letak ice di atas plastik tuh. Walau bagaimanapun, kaidah non contact ini dia mengambil sedikit masa untuk menyejukkan produk. And then dia juga menyebabkan color changes in mantle of cephalopods due to break pigment cell of their skin if direct to ice. So kenapa kita tidak buat non-contact icing kepada squid, cuttlefish semua ini? Sebab kalau kita direct contact sotong nih dengan ice, dia akan menyebabkan perubahan warna lah ke atas badan mereka. So that's why kita tidak guna direct contact. So that's why kita guna non-contact icing untuk mengelakkan perubahan warna. Pigment cells easy to be broken when they contact with fresh water such as melted water dan juga rainwater. So inilah sebab kenapa kita untuk squid, cuttlefish, dan octopus ini kita gunakan cara non-contact untuk mengelakkan perubahan warna. So sekarang kita tengok kepada kelebihan menggunakan ice untuk menyejukkan ikan. The positive effect of slowed spoilage and the retardation of rigor mortis are achievable at cold temperature in general regardless of method. So what is it that makes ice the unchallenged king of fish and seafood cooling? So kita terus tengoklah sini kelebihan dia. Cooling efficiency, penyejukan dia efisien lah. And then temperature regulation, dia dapat kontrol temperature, kontrol suhu. Senang digunakan, convenience, economical, maksudnya murah. Senang dibuat, availability, selamat, safety, dan dapat mengekalkan kelembapan, moisture retention. So kita tengok satu-satu. Firstly, cooling efficiency. Ice has a good cooling capacity and is an efficient way to cool seafood. Sebab kenapa ice ni dia efficient? Sebab dia ada good cooling capacity lah. And then temperature regulation, macam mana ice ni dapat regulate suhu adalah one drawback of coolers and freezers is that cooling is usually not completely uniform. Dia dapat mengekalkan
ataupun kontrol suhu produk kamu disebabkan ice dapat distribute uniformly around the fish. So dia punya ice nih kita boleh bahagikan lah dengan rata. Ice ini di dalam satu kotak. So that's why dia dapat mengakal kontrol suhu produk lah. Oke, so moisture retention pula. So kita tengok yang hitam ini sajalah dia punya main point. Helps prevent the fish from suffering weight loss and loss quality. So dia dapat mengekalkan lah berat ikan tuh by releasing cold water. And then safety. When it comes from clean, pure sources, ice is extremely safe. This means that it won't introduce any bacteria or additives to the fish. Sebab pembuatan ice ini menggunakan air yang bersih. So, that's why selamat untuk digunakan ke atas ikan lah. Convenience, senang digunakan. So, ice is a convenience cooling method. So, kenapa dia senang digunakan? Sebab ice ini senang disimpan, dipindahkan, dan senang untuk diperlukan lah. Bila-bila kamu mau pun sentiasa ada. Yang penting kamu ada mesin dia. And then availability. Availability dia, ice is a very widely available source. In addition to usual freshwater source, ice can even be made out of processed clean seawater. So senanglah, kita tidak perlu menggunakan air tawar saja untuk buat ice, tapi air masin pun kita boleh gunakan untuk buat ice. Oke, economical. Ice can be made even more economical when it is efficiently stored and used without excess waste. So, dia murah lah. Sebab kita ambil dari air yang bersih dan bekukan saja. So, beginilah contoh dia. And then freezing. Oke, so kita tengok. Ini adalah freezing lah. Freezing in the simplest term, refrigeration means removal of heat from the body or atmosphere which is desired to be cooled and its transfer to another medium. So, pembekuan nih, maksud pembekuan adalah kita buka heat, kita buka suhu daripada badan ataupun atmosfera lah, badan ikan ataupun atmosfera. Oke, so kita tengok freezing ada dua jenis, quick freezing dan juga slow freezing. The freezing process in which the fish passes through the zone of maximum crystallization in 30 minutes or less is arbitrarily referred to as quick freezing. Quick freezing is the process employed in commercial freezing of fish. Oke, so dibagi tahu sini penyejukan secara cepat adalah di mana dia hanya mengambil 30 menit ataupun kurang. So, kalau 30 menit ataupun kurang untuk dibekukan, maksudnya itu adalah quick freezing. Tapi kalau slow freezing pula, dia ada keburukan seperti yang berikut, yaitu large ice crystal are formed during slow freezing, which can damage the cell wall. This may cause textural changes and increase thaw drip. Oke, untuk first point nih, kalau kita menggunakan slow freezing nih, ice yang dia bentuk, ice crystal yang dia bentuk adalah large, besar. So, bila large ice crystal dibentuk, dia dapat merosakkan cell wall ikan lah. Cell wall ikan. And then akan menyebabkan, bila sudah rusak cell wall, ini akan menyebabkan perubahan kepada texture ikan lah. And then some bacteria may remain alive at 0 degrees Celsius, causing spoilage to continue in fish. So, masih akan ada bakteria yang tinggal di dalam badan ikan tuh. Sebab
Kalau kita guna quick freezing ini dia kira macam shock temperature changes, dia sudden temperature changes. So bakteria itu kurang mati kalau kita guna slow freezing. Okay, so methods for freezing of fish adalah direct and indirect system, freezing in a blast freezer, continuous a blast freezer, and so on lah. So ini kamu boleh baca. Oke, so sampai sini sajalah. So ini hari itu saya sudah bagi lecture kan. Ini sudah. Oke, so oke, sampai sini saja untuk yang kita tertinggal hari itu, yang ice. Oke, so itu saja untuk chapter yang kita tertinggal ice. So that's all untuk today's class. Thank you everyone.